Ates mola kionse aliye ba manyan ngacha ba manyan zirbi despero a yari fikir pianuk nadani na jahalati de tokhmaz laz basiyode de anu juksiyot ju ali waliyullah innasang आलम का कुल्ल कायनात के तसल्लुत नसं जब तक अवाम साथ मताना अली चोस्पला बयान चमेन तकबीर अल्लाह अली चोस्पला चांस बेहरमती के नजर बिंदु سبراو زر بزوستا وخريك باحترامي بيندو يرس من تاكس بخورا حزغت چigna كم سكم عليه الصلاة والسلام چig علي تصبلا چباين چي عزيز من ميسيري سكي يرس پرن تناقص بيرس كوندو علي ولي الله نسنا تمام عالمك مسلد يوت نسنا چنباين چمين ويا مسلد يوت يامد اگر دو كتو مدن ميون جم سون سنا چنبا مين نكتو يعني مسلد مد دوباره اصلا يري علي تسلط يزر بعقيدة بخرمت بين وإلا النقص يزر اسبرينو علي ولي الله مسلط إن سنة چنباين چبين يعني مسلط مسموديني اگر دو چوز علي چيلا قبول يدنا مسلط يد تمام گنگ ميك خداي إذن و إرادة كزر نكتو ميون جمسون يامسون فرق سچمين يعني چم فرق مد بالي ميون جم چنكتو گاه خداي رسان مزاد بز إجازة تنگ ممد ينتن قيام مبوس دو خرانچ يران نگي عقيدة بوين تمام گنگمي کے درنچان كل علم يوت بله گاه علم دچ كنتا حقيقي علم يوتن دوني کے وظيفة مد كون عمل بايد بي امام حسين عليه الصلاة والسلام في حق العلم يوت نگتو شهيد جن فلان جن گاه ادي علم حقيقي کے عمل بايد بول وظيفة مد دستور مد دو خرانچ قدرت كل بايد بول اجازة مد چو خرانچ مدنا يران نگي عقيدة پودياوين كديرنچان پس قدرت حيدري كوريوت قدرت الهی و غیبی کریود 40 نفر لمین میود تسکول بمین می ده خیبر استغوب و فوت فانس باید بلا پچی که علی پوین ده علی پو کس کری فیق پس کسل مزما قلعتها بقوة بشریه لانسان کن نزد خیبر استغوب بشر میں انسانی کتی کا فوت ما فانسد ولكن قلعتها بقوة الهیه مزسنا خدای غیبی ده قدرت پیگا فده فانسین امیر المؤمنین ادی قدرت مطلق الهی پنا وصل سنسیوت پی ذات چگین دوله میخور بر وشاینا مسلط دیت پی علی پنا چنگ باین چمین دون افسوسین لعزیزان کن من ده چوگا منمو مفر سپرا پودین نگید منمو من یرنگ ننگز افراد می بهر گوش ده های فجری مال سیک کم سکم جب مجتک نده های فجر باز ده های مال سیک کم سکم جخشی دی شب بیمین نجو پده های خیبر لطون پده های مکه لطون پده های خندق لطون دون که رین چانسک شهدات آسن دون پایمال چهتون ممتا افسوسین خطیب پویوسن چانسی دون مبالغه بیندو اگر دی شخص پومت پن امام راحیل که تومت پن کتو فقهاء كن لإمام زمان شش من مثلا فقهاء كن لحتى إمام زمان ششوس الله أكبر يعني كيف حقيقة معنا سون تكن تفسير تاسنا يعني ده سكون ندون يعمل إمام زمان من تصبح ششوس ني يارس شيء زربرغوس دون يعمل سبلمينا سكم جوجود كان غيرات عنو تونسين ده دو ميشار غوز له علوي محبت كريود كان كون لهيدرين كون الحمد لله دوس بيران نالتار غوز آخر و این مسئله چانسک درین چم کنی مقام کن توری که وزر باید پان یاری دیانس پر آپوز اگر چی تفسیر بس خاص بس فتانه گتو مشکل مد نسانگنا چانسک می عقیده کن نقصان تنسد ضرر تنسد دو ارس توجه بوس دیسپران زرچام کرن حرامی اندی ترپیکا امیر المؤمنین فقط بنا چانسی نسبت عقیده پو کرچوگید پیغمبری فیق پوز دی آخری نصیحت پینتا تذکر پو اسباب اتمام حجت لعزیزان کن خیبری دی شخص استغون فته دی فتح و کامیابی پو حاصل سونسنا پیغمبر اس کے سلموز یا ایوہ الناس لمیون امتحنوا اولادکم بحبه کن دفرون لامتحان بز ہے حب امیر المؤمنین کا فإن عليا لا يدعو إلى ضلالة امیر المؤمنین اس کن دنگ گمراہ طرف لکھر چمین ولا